Tignan nyo to kakabsat, oh. Ganito pala gumawa ng donut. Yun, oh. Pero bago yan kakabsat, kain muna tayo habang nanonood. Mga tayo pa kakabsat. Ang ulam tayo ti ulo ng salmon kakabsat. Sinigang with pichay. Yun, oh. Prinito yung donut. Tapos naglalagay tayo ng sabaw sa kanin kakabsat. Mga tayo kakabsat. Sarapan, George. Kain, kakabsat. Minekos. Yung donut. Donut ba yan? Yun, oh. Nabubulol na naman ako, kakabsat. Tignan natin kung paano gumawa ng donut, kakabsat. Ganagan natin ang process. Pinya. Tapos, tinadtad na. Ti mamintalo tapno I love you ka na. Binalatan yung pinya. Tapos, ginadgad. Yung lambong na di sili. Sana yung blender. Aramidan na nga donut aja eh. Sili. Yata nga eh. Juice na sili. Yun, no? Ay, baka inuman na to eh. Dessert. Donut. Tapos, dessert na nga eh. Yung mo tayo dyan. Avocado. Nikat na dyan laman-laman na. Tapos ice. Ay, ato tinaimas. Nata strong white. Tapos, straw con chocolate. Sila nagaramid ti pasta nga chocolate. Yun, no? Gimasin. Sila, natawag na to yan. Buko salad na chocolate. Sauce. Daiti, Comment nyo man kakabsan no na imasati aramidan na. Pakwan. Halo-halon. Ubas. Sauce. Gimasin. Tapos, orange. Alam mo kabel na jay ukis na. Ay, maday. Katan na jay balat na. Sila na imas mo na. Bulang balat guys. Yummy.